The India Meteorological Department (IMD) Monday said the depression over the Bay of Bengal has intensified into cyclonic storm Yas and is likely to cross the Orissa West Bengal coast on May 26 after turning into a very severe cyclonic storm. The cyclone is likely to cross the Orissa West Bengal coast between Paradip and Sagar Islands around noon on May 26 as a very severe cyclonic storm with wind speeds of 155 to 165 km per hour. Kolkata's Regional Meteorological Center Deputy Director Sanjeev Bandopadia said, 24th मॉर्निंग कल सुबह तक ये इंटेंसिफाई करके साइक्लोन बनेगा। साइक्लोन बनने का बाद भी इसका मूवमेंट जो है वो नॉर्थ वेस्टर्ली रहेगा और साइक्लोन बनने का बाद सब्सिक्वेंट 24 घंटा में ये फर्दर इंटेंसिफाई होकर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होने का बाद 26 मॉर्निंग में ये वेस्ट बंगाल उड़ीसा कोस्ट के नज़दीक पहुंच जाएगा और 26 इवनिंग ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा कोस्ट क्रॉस करेगा बिटवीन पारादीप एंड सागर आइलैंड एज ए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। Eastern Railway has suspended 25 trains between May 25th and 29th so that there are no untoward incidents during the period of the cyclone. NDRF teams have been deployed in key areas where Cyclone Amphan had hit the state last year, creating devastation. The government is taking no risk this time and has been preparing the district so that quick action can be taken if the cyclone leaves behind a lot of damage. With the deployment of NDRF both in the coastal areas like Ganga Sagar, Haldia and Digha, as well as the city of Kolkata and districts that have been earmarked to take a beating from the cyclone, as well as equipment required by the disaster management, have been put into place much before the arrival of Yas to Bengal. The NDRF have said that they are fully prepared to face Cyclone Yas. से इस यस साइक्लोन के लिए तैयार हैं और हम अपनी टीम लेकर के अभी जो आने वाला साइक्लोन उससे पहले प्रिपरेशन के लिए हमने सभी जगह जा कर के अवेयर कर रहे हैं, कम्युनिटी को अवेयर कर रहे हैं। जिस तरह का आता है तो आप लोग अपने घर में रहें और जो साइक्लोन सेंटर बना है अगर सर वहाँ पे आप जाएँ, अगर आपका कच्चा मकान है तो वहाँ पे जा कर के पहुँचे। साथ ही हमने पूरी टीम लेकर के रात में भी अभी थोड़ा तूफान आया था, बारिश आया था, तो अपने कटिंग इक्विपमेंट लेकर के चल रहे हैं और अवेयर भी कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद यदि साइक्लोन आ जाती है उस टाइम के लिए हमारे पास कटिंग टूल्स है और साथ ही साथ हमारे टीम में 4 बोट है, 4 बोट और OVM है। अगर फ्लड भी आ जाती है तो उसके लिए भी हम अच्छे तरीके से रेस्क्यू कर सकते हैं। In Kolkata, the corporation has also started trimming extra branches of trees that are above transformers and electric substations to avoid power breakdowns after Yas hits the city. Evacuators and cutting equipment have been put on standby on all the boroughs of the corporation. Trees which can create obstruction if uprooted by the cyclone are being cut at the vicinity of the Salt Lake substation. মানে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে যেগুলো হিউজ বড় গাছ ইলেকট্রিক তারের উপরে আছে, ট্রান্সফরমার উপরে আছে, সেইগুলো যদি ভেঙে ট্রান্সফরমার উপরে গেলে তাহলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সেই জন্য আগে থেকে আমরা যেগুলো বড় ডাল আছে সেগুলোকে ট্রিম করে দিচ্ছি। The middle-aged woman who was admitted with suspected black fungus or mucormycosis to the North Bengal Medical College yesterday has tested positive for the infection after her blood test result came out today from the microbiology lab. The college authorities have decided to operate on the patient immediately with a multidisciplinary approach. A team of surgeons from multiple disciplines will operate on the patient as the infection has to be arrested before reaching her brain, which may result in death. Doctors also disclosed that mucormycosis is not contagious and that there is no reason to panic. COVID guidelines should be strictly followed to arrest the spread of the disease. He also said that mucormycosis was detected earlier before the advent of the coronavirus and can affect patients with comorbidities and lower immunity. The patient concerned here was highly diabetic, and the disease has targeted her face and included her eyes and nose with fungal infection. পরে যখন উনি সাসপিশন যখন হয় তখন আমরা পরীক্ষার জন্য মাইক্রোবায়োলজিতে পাঠাই এবং সেখানে থেকে জানা গেছে যে উনি পজিটিভ কালকে সন্ধ্যেবেলা। এইবার তার অপারেশন করতে হবে কারণ এখানে নাক দিয়ে ইনফেকশনটা শুরু হয়ে তারপরে চোখে এবং আলটিমেটলি ব্রেনে যেতে পারে, যার ফলে যত তাড়াতাড়ি আমরা অপারেট করব এবং ওষুধ দেব তত তাড়াতাড়ি হচ্ছে তার সুস্থতার সম্ভাবনা। তো এক্ষেত্রে অপারেশন শুরু হবে কিছুক্ষণ বাদে মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ, যেখানে ENT সার্জেন, আই সার্জেন, নিউরোসার্জেন যিনি আমাদের সঙ্গে অ্যাটাচড আছেন আর অ্যানেস্থেশিয়ার টিম সবাই ওখানে রয়েছে। মেডিসিন
মাইক্রোবায়োলজি এদের সাপোর্টিভ রোল আছে, মাইক্রোবায়োলজি তো তার রোল নির্বাহ করেছে। কাজেই মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচে হবে। এখানে মানুষের প্রিভেনশন কি, যাতে কোভিড না হয়, কোভিড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বিহেভিয়ার বজায় রাখা, ব্লাড সুগার যাদের রয়েছে বা অন্য কোমরবিডিটি তাকে কন্ট্রোল করা, এইটুকু তারা করতে পারেন। না, এটা ওরকম ট্রান্সমিশন হয় না, কোনোভাবেই মিউকরমাইকোসিস ছোঁয়াচে নয়। Please like our Facebook page and do subscribe to our YouTube channel. Hit the bell icon to never miss the latest updates from News at 9.